Communication. Itsuya noted puriam sambisi ti wakat lauto ti diket kibay ne moro nampuine ya kita meta zula na yuto ti na yam ti kibay poin ednan to goma to masanka ne purun damba kuba yelle buru top ketambe nebni sa sankelan kubnin kai sawa bob zugubala bura tara taw debre runda wuto noa ya parti civil avo karamba leben so kwaya auto ed kibay ya sa poin ina wanto pambe ne mzikanga ti yid butu ed kibay poka na wakinga new ya region du plateau central no ti bene nimbu de zenzira ta quiz bala en période meli lamba autonoam absandi kamosa na kité ti libre délégation spéciale da manan so tuma antuma bala muy gam tibam ge rapport auto tuma mengra pali be wa hamdat to toye de ler ki be wer rapport me ina wanto umbram quiz sombo ti auto nem sambisi wakat mele auto ti na ket ki be ya wer rapport dil pipiwa ya buda illa nangome ya bud ninga sankeda tuma sankara ne porunda mabsan kuwa illa tabtar budo ombor kurba utonuwa tirunda rara utonuwa buda leben zinda me tumna taga german faramato zinda be man kaseta venra Alphonse Wedraogo na winigir bunning sanzinuna buda vuku ningab samonte plaidoirie ya hon wiligir avocat am ni sa songa neb ni si zagaram saman kalma neba hon so koy ga wakat kan ya runda dara yi tongo wane kaseto na yele siru ligtop sa ningde bram tala si dembe bene sanken nin kuding samane 1947 yumna labsan nan kenga ndingen titik bum ning pipi ya wala labsan ning da jina julbe gengi tale to be ya sababo nkiti kunamma abra solori to pames mbe jiningi bene avocaramma na wuligamete jina julbe gengiri nugbe yele kanga point labam kota sari worogo to bari yele kanga taban be te bali tala mansam ya kum soloro to bram pemie mbe jiningi mansam labrik sibari antasab zikanga bali avocaramma kenga men nan to ne vene men wuligi ti ne ba kublo repore absan nan sulo kunamma ya da yille ma wisgo apa yizulungi nye fa ya mansam wen wa kuna mabsam patal wa neba ti ya warum si la batan sulo otone hanna yile ki tabra wa tonre amban kurambai ya ren so de parti civil avocat am wuligi ti seri woro ramba gala ga julba gengir zikanga to mi yilla tiri hanki ne ba on ton ki de kasidra mra to sida amum nowa général julba gengiri yo le yita zikanga tab ko ton ti seri woro ramba leben tabando me yel kanga la mansam hinke den ko la ba na zunu tenga wenga ya bene avocaram wiliga mete ayama elise il bodo ya ni ninga sa sekada mangi tab kin sab to yel kanga point ti bale ob kin sam to ga yi venra ba men kon kasito labnan ko sa seri woro ramba to bra yimmi ti ne da sakamento ko yela venra fasi renab ko sa seri woro ramba to sa sakan nan ki te venem to puko ya optal nimba zoyre to sa onandik sibari anta neda renab ko tamet be yolse ob sibara zikanga waya me elise il boda neda to sen ngata le boda point albert bilem lilera bam zugo parti civil avocat am wiligame te kaset ningam son ko boda zingwa kitame ti bam nambang bum ning samane soda sa winning hinda bonde ti fimaton octobre ki uram pila nu 1947 yumna obsan lebon wasin kena Jean-Pierre Palam nenge avocaram songor ba kosame to banga sata sir kinsa to go na wo point na yelen kiti na mwendi kra tongo yi wakat kanga yaren kiti ti na mwendi kra logor pore obnam pam to nyak ni tum tawre wuli da meti ap kinsa to ga yawd lawoto parti civil avocaram ba kenga men nan to gomsen kena boso be trawore neng on wuligi tine da rapa sankara nyuguda wa men hamba nan to toyi ya net ninga sanda kella asolan ke soka na yilan to mangi prena to masankara na kenara labsam be zinisi andi kiberantas nebni samba na we kabiyona ti tumna to on tume ya re men kite tinamba nin kore renab ko sa sari woro ramya to bugadi tineda ya berda zinkanga yi koy ba mazuto labna yana boda nguli tanan le bandi ka fiure kiugo rahma yu president wati salle de banque wara 2000
Yawan ya kiba kwaira citta siyanti na wuni la met soda lieutenant colonel Emmanuel Zungrana bam keta ban sarourin ti tribunal militaire man mono kwaira ndimus kwai ninga sinyita yimwa dilvena fasi bangetine da keta ban sarourin. Tenga na bapul Henri Damiba bam dika nor wotone sen singne zaman dara ti soda sa pam taw dam pal wotone bi bang ti soda sa zingi gendarmerie wa libam pa sapel pompier ramba tum zingi woto ala gisumela rabo bam nan korvenma. MPSR a tor soba. Président du Faso, lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, le vraiment nouti sur Nice bawan, ou bien que soda pal, en lui soda tourne tori. Wasoda Sator Soba, chef d'état-major général des armées au libre, colonel-major David Cabri. C'est un nouveau armée de terre zing. Il y a colonel-major Adam Neri, l'abrikening, Bene. C'est un nouveau gendarme Namatoum Notor, tout bon chef d'état-major de la gendarmerie, libre lieutenant-colonel Evrad Somda. C'est un nouveau pampiram zingwa. Oblique lieutenant-colonel Dabanao, on lui store Bene. Oben le ben pas nous tikri Bene. Il y a un unique titengubran yakamosa. Neba tueme ngomosa envers bureau hampazinis ba yoko lo kalma yinga gouverneur da mahwani no kenda taba la buniga meti hinsingni woto obratam tinimbu da gunsi ni kirenga tibalet pabe suno wakati yoko lo kalma anama da Burkina Faso zanga yarenda titene talato arba ni alkhamisrare neba hana wakidme apaseren jour yu sukto bonti minuoi sa miktia arzuma Sibri ni atrar mosa hanna mikam ti kidenga ya tile apatin lo torbeur wakata yiba yati ti 2h du matin ya yen so va pour en lab ben passé ti tor sapaka zanga mosa mon bil sa tin kena mosa wa pinda ti zulu e ka leben ben ti gitar ka leben ben sa ya wasil sa zingwa so da pinin kombene ti sil ha tin kena be yam Ad sede ya wosula namse bamzinda Accra Ghana Sol mawtone runda rara anke taras dulung porin ange Burkina Faso coup d'état yelle absana mana soba de lebnya kaya motone mpana sibo Burkina Faso mpasi lab ko satenga tol soba to buini na kende ninga absana ndike man votramba. Wakar Kangti souligne absembonti cercle de réflexion pour l'éveil de la conscience citoyenne Ramba, Bambonda politique Ramba, Nizal, Nisampamanda politique à mettre bonti OSC Ramba, la Nimbouida Fanta Boatabgatab nous autone, Antel Nebnis absende Rabnama autone, Anna Zawa, Dile Yapsampam Sek, Runara autone qui va quitter, la convenam Kanga, Tumnataka Yamwe Ronzinbe, Abnawaz Gunkorvena. Souligne absembonti cercle de réflexion pour l'éveil de la conscience citoyenne Kwai Krek adopte kani kiba kitban adopte Burkina Faso Napal sa sinya MPSR damba la wilig bala adbam da tienda metina yiwoto bala président rock na mapuga ad yel kira halwusko nzind nama za pourrin et kele sulla ni yenga asambo ilbudo nyoko lo kalma yinga gomna do ka kelade yam dawa to gom do ka kelade ane yela dawa la nimbuide men wanyo so ba mi yimwi de sukananga ngwatiram pam ti ton nyabra pam lekri donc tagadam disikanga ni mi ngol lekop ton nyabra me abuka so mi yimi bu mun ni ngan wane bam bezini ngoy somo wona na me pam nimbuide do kelada dawa lektab ni ngani nenga to yelam dizini nyeska ko pome a wela da gomni imimti ton tala zule bama lum so yibu la pile na san do ni yum so yibu le pile no do donc on taxa da me ti nebni ngan be tenga to no no o so men sudu ngesa han lo e zule ni ngan zinda ti tenga be zini ngan be runo runo Saini sur le tour soba signa seku modeste sia adop ko sana palsa top ton tume nimbui de rabo nimna ni semaine de nama actuellement au banque ya sécurité wa ndanga ya Burkina Bemba fangil kepi joule kenga au modre la bambe lik no kenre na yiti sécurité to le wa la sécurité lour poré kayiti tum na sembe yam mimti yam da rambe me yam mimti yela zanga fangil kepi wa madam pa minute politique wenge yiti fo ton antal bangar kaset semre bi fo men ton tal bangre ton pa bum Burkina Faso pa ya tour dem fo tat ton ni politique sanda donc ton data meti yel bam français parce que boum fangil kepi tinga
tẽng sẽn na n yɩl kẽng taoore yaa tẽngã la loarãmbã sã n vote tɩ yaa sõma nebã me n ka tar weer n tõe n maan yɛl-sãnda ye yaa zu-noog la burkina faso n paam woto wã tõnd tɩ yem tɩ yaa zu-noog la n paam woto wã na n maneg n tɩɩs no-kẽndre na yɩ tɩ burkina faso zãaba yɩ sõma adb sẽn wa n na n tʋg n kʋm b sɛka ne kiba kɩtbã adb kosa cda wa rẽmba tɩ b sã wa na n tʋg n dɩk no-sɩɩr buudã fãa tɩ ninsabl tẽensã pʋga b b tags nin-buiidã yelle ba maramba me kob tagsgo sẽn kẽed ne naamã sẽn teem rũna wotoone wã bɩ bãng tɩ yaa sul-ning b sẽn boond tɩ mouvement des intellectuels pour le développement n kʋʋ-koɛɛg n boond tɩ miida rãmba dɩl yaa b sẽn paam sɛk ne kiba kɩtba tɩ tʋmd n taga pa kɩsba mariam widrao zĩnd be la b wʋkb koeesã n na n lebg n gila n taado mouvement des intellectuels pour le développement tɩ b kʋʋ-koɛɛg n boond tɩ miida taoor soaba sẽn yaa aruna kĩndo wã tall la segb ne kiba kɩtbã segb kãngã pʋgẽ woto wã b wĩnigdame tɩ bas yaa d naamã b sẽn zãada to-to la ning nansã tẽngã ne afrik tẽngã pa segda yaa yembr ye zĩnigã tɩ 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 kẽ tɩ zĩ-kãngã wa yaa alhamdulillah yãg soaba sõma kabe yẽsab kabe yaa woto tõnd n yeele sã na n kɩɩmã yɩla tõnd morg tɩ révolution moderne démocratique wa tẽngã tɩ na n tʋme n kɩtɩ nebã tʋ tɩrga nebã leb waoog nanamsa nigã fa sãn tara tʋʋmde bɩ tʋma su a meng yĩnga la wẽnd yĩnga akɔɔdame tõnd tẽngã n sĩig ne nasarãmba wʋsg fãa ka sõma ye wʋsg fãa nafda bãmba la ka nafd tõnd burkina nin-buiida ye tõnd tɩ yaa woto tɩ naamã n teema yɩla tõnd kell akɔɔdãmã fãa lebg malg ning yẽ kɩrenga lebg maan afk akɔɔd paala wɛɛngẽ modgdame tɩ nin-buiidã fãa zulese tɩ nin-buiidã fãa zule sabaabo tɩ welg nin-buiidã fãa zulese akɔɔd sã na n sĩe boko tõnd nin-buiidã dao n nafame nasarã me dao n nafame sãn ka woto b taa taoore parce que burkina kaane tõnd dabɔ tõnd nin-buiidã nanda n kell la pʋgẽ miida taoor soab ye kẽngã taoor n tʋ wĩnige tɩ sefɔpa n zẽgs koeesã n wĩnige tɩ bãmba na n yãaga deb la ninsã sẽn zãadb naamã burkina faso rũn-kãngã wã bãmba me naaga sul-kãnsã pʋgẽ a rʋʋna kĩnd sẽn yaa miida taoor soaba ket n paasda tõnd vẽenem tɩ vote sãn vote naaba t'a reg n sila vote la nin tɩ n paam nin-kɩrg naamã zugu na yɩ toogo bɩ fa tɩ na n kẽ insuration rãmba tɩ na n kẽ kudeta rãmba kaa tʋr n sɛe donc yẽ tɩ tõnd tɩ bõo nin-buiidã tɩ wʋm n faame tɩ vote sãn ta soaba wẽnde n vees n bãng n gese a zag le tɩ tõnd naaba yaa bɩ la a zẽ maan n kõ tõndo a yita yɛ a programme pʋgẽ yaa bõe la la a suɩtã tɩ wẽna ne wẽntã na n maan n kõ tõnd nin-kãngã nin-buiidã tɩ la tõnd modge tɩ tõnd sodaasã pʋgẽ tɩ nong taaba gat taaba yɩ sõma sẽda wa bɩ sul tẽm sẽn kota nusi na n kota paata pãnga n tʋm nig fãa nafe la bãmb sãn zĩig gũ tɩ yel sãam tɩ bɩam yaool wã sukd n gesb na n maana wãn yaa yaa too wa tɩ bãmb pipi no-kẽngre da n modgame tẽng sãn tara zu-lɛɛga b yik n tẽbe n paam tɩ zu-lɛɛgã paam tɩɩm zu-lɛɛgã sa tɩ tõnd afrika tɩ na tɩ tõnd zu-lɛɛgã fãa sa liidã wɛɛngẽ tɩ tõnd modge tõnd paam tõnd mone unique am tɩ soda wã fãa modg yɩsa ligdi tɩ tõnd fãa ligdi tɩ afrik ligdi t'a fabrikd ka n fãa yaa ka yẽgrã fãa yaa ka tɩ tõnd yetɩ soda wã me wʋdge tɩ neb ninga n be naamã zugã b rara sãn ta mika fãa sigla ba naamã tɩ na tɩ ru parce que mi yeelame tɩ ka buud naam yaa tɩ nebã fãa naam miida taoor dẽmb wĩnigda woto tɩ bãmba sak n na n yãaga burkina faso na paala woto t'a biisi ad sẽn sɩng ne noog ninga sẽn dɩka zaamẽ wã ad burkina faso me dãmba neb conseil rãmba b tʋʋma yalsa wotone dɩl sẽn na n yɩl n tɩ d wʋma võor sõma d na n basame tɩ d kelga la gɩ-sumaila rabo wakat sẽn loogre 2014 ni 2015 sʋkã burkina faso nin-buiidã yẽ woto buud ra tɩ yẽ tɩ noor sẽn yiisi tẽng taoor dãmb n zãag tẽng nananda n wĩnigi tɩ conseil rãmbã ne me dãmbã tʋʋmda yalsame tẽngã nugã sẽn tek n yĩnga a wakata 2014 a yʋʋmna yɩ lieutenant-colonel yakuba izaka zida n da maan nug tikrã a wakata no-koɛɛmã yɩɩ wʋsgo tɩ kĩndi meera wakat kãngã tʋma baagem zãre ra wĩnig tɩ pa tũ tõodã yaa rẽnda tɩ bãmb na n kẽng sari bʋkaoodb taoore n tɩ kose tɩ b kiis noorã n na yɩ tɩ bãmb me dãmbã ne conseil rãmbã lebg n dɩk b tʋʋmde a wakata sari bʋkaoodbã pa tõog n welg yellã rẽnd délégation spéciale dãmbã n kell n zã mairi rãmbã n wa tã vote rãmb sẽn na n lebg n maane 2016 a yʋʋmde so-kãngã wã lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba b gesame tɩ bãmb sãn pa lake conseil municipal rãmbã ne me dãmbã b pa na n tõog n zã tẽngã wa bãmb sẽn data ye
ya rẽnda tɩ b maan nug tikri n yalsb tʋʋmda nananda n gũud wa vote rãmb sẽn wate sãn yɩb wa maan wotone ya délégation spéciale n zĩndgri tɩ commune dãmbã wʋsg pʋsẽ ya préfet rãmbã la taood dãmba n ya maire dãmba tɩ sula buud to-toya ne nin-buiidã no-rɛɛsdba wa rog mik taood dãmba dĩin taood dãmba leb n yãk no-rɛɛsdb tɩ b paas taab n sõng taaba 2015 sẽn loogã b lebg n waa ne remsgo b wingame tɩ conseil municipal tʋʋm yalsgo a tũuda ne conseil municipal la tʋʋmda sẽn wa pa leb n tũud sore wakat kãnga ya ministre dãmbã rasmã yʋ-pʋpẽ sɛka pʋga conseil de ministre wã la b yalsda tʋʋmda la conseil municipal rãmbã b pa segd n naag b fãa tʋʋmã n yals vugr ye sãn pa wa mikame tɩ b sãn pa maan wotone a tõe n kẽesa tẽngã miimg pʋga ya no-yãk kobisi la pisnu la a yembra wotone code général des collectivités territoriales la sẽn gãnege commune dãmbã zãab sẽn ya bũ-ninga wa pʋga la lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba tikã n maan nug tikrã dẽn winigame tɩ kalaka délégation spéciale dãmbã n na n dee commune dãmbã n zã n ges nin-buiidã zuleeg sẽn be zĩig ninga tɩ bãmb me manes manse nananda tɩ vote leb n wa maan poorẽ tɩ b leb n yãk conseil rãmb ne maire dãmba tẽegre conseil rãmb ne maire dãmb sẽn da tʋm rũnnã manda rãmbã ra sɛɛme me wa ki 2021 wã yʋʋm pʋga la vote rãmbã sẽn da pa sogl tɩ bɩ n tõe n maan yõ-koglg kaalmã yĩnga b ra paasb la ki piig la a yiibu la n zems rasmã wãna menga politika taood dãmb ra leb n yẽ taaba n da rat n le paasb wa kiigã yoobe n na yetɩ b sogl vote rãmbã tɩ bɩ gom-kãng mosã pa leb n na a sok ye la noora sẽn dɩk wotone yals me dãmba la conseil rãmba tʋʋma nin-buiidã tagsg ya wãn-wãna y tʋmd taaga Issa Oumar Atie bãmb zĩnda Niu yaa région du plateau central wã b pẽnega nin-buiidã tɩ bãmb me kõt b tagsgo d kelgba mam yʋʋl la wedraogo madi mam yaa représentant CVD Niu tãngẽ naamã tekre tõnd me d wʋma la wotone yaa tẽngã na kẽndrã wã ne naamã tekre la tõnd me pagda la woto n kot wẽnde tɩ wẽnnaam wã ne laafɩ Burkina Faso wala wẽnd leb n maan tɩ yaa sodaag n dɛɛga la leb yaa bãmba so-tẽngã tõnd kota wẽn tɩ wẽnnaam kõ b tõogo tɩ b tõog n dig bũ-ning n da bɩ a Burkina n namsd tõndã tɩ d paam laafɩ tɩ laafɩ sã n paame tʋʋmã fãa na n kẽna tɩrga tõnd maana lotissement 2012 seconde phase a tʋʋme leb n maan 2014 la jusqu'à présent 2014 a kalame sebr-baa yembr ka maande publication pa apisde donc tõnd da bee problème pʋga la tõe tɩ me ning waawa me tẽ ne tõnd d zĩnda ne taab n yɩlm n mak yell la võor n konge parcelle me leb be tõnd maana lotissement depuis 1994 neb n be be n dat parcelle sa sɛb meng n maneg n wat n dat confirmation tɩ maire sĩa sebre tɩ b tõog n paam papier rãmb maan manege la jusqu'à présent yell baa yembr ka manegde la tõe tɩ tekr sãn tek bɩ ned wa n tõog n maneg yel-kãng n kõ tõndo voilà donc tekra wan kat ninga tõem t'a a yɩ manegb sore tõe n yeelame tɩ bõn yẽ me sẽn da kala n pa maan bũmba tõe tɩ neda tɩ sã wa bɩ yẽ me toba wãne tekr sẽn na sak tʋʋm ne nin-buiidã wa ha sɩda parce dãmbã b n da kala model ninga ha sɩda tõnd sã n paam nin ning sẽn na n wa n wa wɛɛlg zĩ-kãngã wã tɩ ned fãa paama parcelle la sãam sã pa ra yaa mum-mumdi tõnd pa tar kibaare m yãna me dãmbã tʋʋma tõnd adame tõnd sũur yaa noog ne na yãa rasmã yiib wã tɩ d gese bon sinon avant tɩ na ka yãnsa bala tʋʋmã me rag n da ka kẽnd sõma ye tɩ ba la changement wã n paamã bala donc sã n yãnse tɩ b leb n lagm yõg-yõg n manse tɩ na n lebg sɩngẽ wala yẽ a sõma n na n le yɩga woto yin wisgr yel mosala nango mem sambesi tɩ kanna sẽn tõod kamen rũnã wã Burkina Faso Italo bal tõodbã bãmb konga pãng zaane Senegal taoor wotone n bas Burkina Faso nin-buiidã sõor kõn bãng n sõd sũ-sãng pʋgẽ woto bala Italo pa na n tõog n kẽng final la ye dele tʋmd taga Fati Sankara mire widraoogo bãmb naaga wagdg nin-buiidã kẽere n ges balla dele yaa tʋmd taga Daouda Yamboyogo bãmb na n lebg n gila tɩ d paam vẽenem adob yɩ million ka tɛk zaam n daara sũur sẽn sãame sẽn kẽed ne étalon balla sẽn ne supporter kãyã adob ra kolda étalon victoire n na n taoog n talba
en keng finale la boko at Senegal joueur damba no bal ton de kara Sadio Mané adobna we etalon ramba bietabo ne yemre la seni supporter usurien o wulig dembala ti arwan to ya Burkina Faso capitaine na Bertrand Traoré en patron wiska mengen tion bal la soma de la zaria Bertrand tonte ya Bertrand wata sam to wala abebe lutiari are patron di sura sawa mitam sigum yore le baria de la zaria Bertrand tonte ya yeki ko ma nege para yi han ne da ka nan to la ba be ne ya yonna wa ki ya mo mo lo do non on ka pambal ka tourne na ma parce que on a été équipe berberin il Burkina Faso voilà Côte d'Ivoire Mali oui franchement du tout même le classement n'inga ma tout de moi classement pas suma a betra pour la mieux para mita pour la mais tout ça la mais tu ni fa bonda ra ma ko ngoni ba presa pour me tout ça la mais ta betra namba ambe bala pas suma donc ara suma ma musu quoi ni ba ngona soba ma amana soba franchement dit là bon classement pas ici encourage la mais pour tout la décourager parce que bien sûr on balé bon et Sénégal niveau il a quand mais on a joué donc on a la petite Nindale pour les vive les étalons mais comment Moro ya petra para sambal ya petra para sambal voilà là au moins non mais là même pas bon ouais pas troisième place la scène supporter sana ado pera etalon rama wilig bala te ado tuma me kan kanga to son ton ta demi final la scène etalon ngodo ba ado sa adam bala tibam nan kelen kenga da tawre en kilisid Burkina Faso etalon wa to ton tombaw to ngara tabo soba si ya 3e place cibre son watt Denit sankele nangombal kanga yele nan wini lamtiza amwa etalon sensite ne Senegal la etalon wa ya hanebia yemre ti Senegal suibia tabo bi bangti ti Burkina Faso ka ba kudu tenga pora nimbu da zenketa kwesbala wini gdeb sumpano ro ne tum da sinya soba etum nta ga dawda kabore ba mampena kenre bitkila gab kwesa ton balla yi zamyu nga fa liberbi ba sida ni yeng ballon patuma atuma quoi un grand joueur étalons à pas tout voilà puisque Fandier ton balle Ninaron ton Tunisie ça betra balle yi somme Jibril Rabitor à président va me défendre minga ti balle minga ti le somme voilà betra minga betra tien ton pas tout le nya balle tirta lui tirta à pas physique minga quoi un grand joueur un fort clever mais pas physique minga pas joueur pas au dos fana je bamba je mani ram tulu ko pa yemengi na yilti balla king tor balla di résultat vnifié betra joueur bedri bien kin na zinige ti kin quoi matap ton balla ton ja balla la balla ton mi ngasuru woto no kanu bumna ni ngi ti ton suru ba no ma ya ton ni nga ba betra ballon ku ton balla akam malo me kom malo fo me ngi yanda me ton le tiré faut quelqu'un a betra je ko man ton balle tombe ni il faut yan yen na la folie da a betra qui non pour ina ni gari face à face pam si en tout cas ton suro pa non ne bi ina ni comme malo ba ma sam ton balle ton raba o fe mala balla o bunana man mo ha bo bray qui a betra ni voilà bari a betra trop sam ton balle si ton suro men kan non ni ina ni gari face à face ya pate ya mal boum tu doko defacer yipo le wata na yak balla ta betra men pate ma mu ma men na je mo la je Senegalia jama ne pam balla modini ni quand même so ne betra pa ma ya pate ya man dumu ton suro pa nom ne nam pousa joueur amba wuso nam pou supporter amba la ya betra sam ton balla a betra handa zini a betra kwa mara qualifié zamo la betra sam balla la ton wuso bana message akamu malo abzini a betra le branding ton wa fami entraîneur avec Henri Kar betra ning modèle ning la betra hawa apa kuda menga tinga yingi la kwamba arika menga tayida kwamba apa ton toyi vraiment ton ne suro ka nomi etalon raseda de victoire kanga vraiment entraîneur pas man ton nere soit yin bahe bon soit a betra bas bale ya yin ton équipe
e ba ten wo da betra ye me nga biga zi ying la patron do sa a politique le ba kin sa biga e biga ka zi ying la tiens de que on tient rien ta ka ten bourdon lui ten ka ten malaga yelle on da so marsa wa vraiment don sulo ka nom ne betra a san ya bala be ta ya me don no faut tellement zid a vraiment pour la meta do zin lo ba ko matar ton wara mo burkina bala se ran tiens to wara bala a betra ba ta ya me la zin la ba ko matar to me voilà ton bon da kambu malo to ara zo ni zale betra wan ton mo ha ya amningen to ti me namne ya tora ata ka bala yala shina hanka bino tunataka ninyi mpokalambo tunuka kanoa dili ya utu ya kiba inda benusi na pusi barka be wen sakar kore librin pama tabne kiba ya taba